Tržišta su ovu nedelju završila u crvenom, izazivajući paniku kod velikog broja investitora. Hajde da vidimo šta je uzrok ovome i šta biste vi trebali da uradite povodom toga. I pozdrav svima, ja sam Đorđe i dobrodošli na kanal Lične financije. Danas se ponovo bavimo berzama i investiranjem. Kao što smo rekli u uvodu, berze su ovu nedelju završile u crvenom, što je izazvalo paniku kod velikog broja investitora. Kao što znamo, tržište kapitala je danas povezano neverovatno i događaji na jednom kraju sveta mogu prouzrokovati promenu cena akcija na drugom kraju sveta. I upravo zbog toga moramo razumeti šta su generalni uzroci ovog pada. Generalno možemo posmatrati dva bitna faktora o kojima bih ja danas pričao. Prvi faktor jeste sama zdravstvena kriza. S obzirom da dolazi jesen i da se pojavljuje sve veći broj zaraženih u velikom broju zemalja. Ovo prouzrokuje potrebu za dodatnim zabranama, ukidanjima, što generalno loše utiče na sve kompanije i kompanije iz skoro svih delatnosti beleže pad prihoda. I očekuje se da će tako biti cele zime. Drugi veliki faktor, možda neočekivani za sve nas, pogotovo ovde na Balkanu, jesu američki izbori, koji se događaju 3. novembra. I upravo o ovome bih ja danas malo detaljnije pričao. Kao što znamo, tržišta ne vole neizvesnost. Pogotovo ako imamo dva kandidata na izborima koja imaju dramatično drugačije poglede na ekonomsku politiku i generalno imaju drugačije planove za ekonomiju. Upravo zbog ovoga, razvijen je indeks ekonomske neizvesnosti. Vidite upravo grafikon na ekranu, koji je na najvišem nivou od 2000. godine. Kada pogledamo, crvenom bojom su označeni meseci koji su prethodili izborima i kao nepisano pravilo se javlja činjenica da ovaj indeks raste pred izbore. Kada pogledamo kretanje ovog indeksa, meni je lično prosto neverovatno da akcije nisu još više pale, ali da ne govorim prerano, moguće je da nas čeka još neki pad u nekoj vrlo bliskoj budućnosti. Tako da budite spremni i za to. Ono što je generalno neko nepisano pravilo jeste da su investitori konzervativniji u godinama kada su izbori. Ono što možemo primetiti jeste da postoji trend da se u izbornoj godini više novca čuva na takozvanim novčanim računima, kao što su, na primjer, trezorski zapisi, kratkoročna potraživanja i tako dalje, koji su, da kažemo, vrlo likvidne hartije od vrednosti, gde vi u suštini možete to da kupite, imate vrlo mali prinos, ali sa druge strane vrlo lako možete i da ih prodate i da pređete ponovo u novac. Pogledajmo grafikon koji je napravila Capital Grupa i na njemu se vidi da u suštini skoro 100 milijardi dolara više se nalazi na novčanim računima tokom godine kada imamo izbore. A godinu dana nakon izbora je u suštini ovaj iznos vrlo mali i povećava se investirani iznos, to jest iznos koji je ponovo uložen u akcije ili obveznice ili ETF-ove. Znači u suštini u izbornoj godini se novac povlači sa tržišta, a posle toga se on ponovo investira. Međutim, ono što je sigurno jeste da nije dobra strategija da vi panično povlačite novac iz akcija pred američke izbore. Generalno postoji pravilo da postoji velika turbulencija na tržištu pred izbore i da u suštini tržišta nakon izbora beleže snažan rast, čime generalno i nadoknađuju minuse iz prethodnog perioda. Ukoliko vi povučete svoj novac iz akcija i iz ETF-ova, na primjer, vrlo je verovatno da nećete pogoditi tajming kada da taj novac vratite nazad u akcije, čime ćete vrlo verovatno propustiti taj snažan rast, što je naravno vaša ogromna šteta. Ako bacite pogled na sledeći grafikon, koji beleži nestabilnost tržišta, ovo znači i pozitivne i negativne promene, gde su plavi stubići izborne godine, a sivi stubići sve ostale godine, vidjet ćete da nestabilnost po pravilu raste pred izbore. Beležimo nagle padove cena, ali isto tako beležimo nenajavljene i neverovatne oporavke, to jest neverovatan rast cena koji uglavnom nadoknađuje prethodne padove.
Upravo zbog ovoga se moramo pridržavati naše investicione strategije i izbjegavati panične poteze kada vidimo da se berze crvene. Da bismo potvrdili našu malu teoriju, uzmimo istraživanje Kapital grupe koja je istraživala teoretsko ponašanje investitora u prethodna 22 izborna ciklusa u Americi. Pa pogledajmo grafikon. Na početku svakog u suštini perioda imamo $10.000 i posmatra se ceo izborni ciklus, znači ne samo izborna godina. Prvi scenario je da je svih 10.000 investirano u akcije od samog starta i da ovaj novac nije diran. Drugi scenario je da investitor kreće sa $1.000 investiranih i $9.000 u gotovini i on postepeno ubacuje po $1.000 u akcije dok ne investira sve. Treći scenario je investitor koji je oročio svoje sredstva tokom prve izborne godine kada je i neizvesnost najveća, a potom je investirao svih $10.000 u akcije odjednom nakon isteka prve godine. Ono što vidimo je zaista frapantan podatak da je najbolje prošao investitor koji je ceo iznos ostavio investiran od samog starta, čak u 14 od 22 izborna ciklusa, što je preko 60% slučajeva. Ono što je također zanimljivo jeste da je investitor koji je čekao i nije investirao u prvoj godini je u suštini bio najgori u čak 70% slučajeva, što ukazuje da ćete apsolutno pogrešiti ukoliko novac povučete sada. To nam barem ukazuje istorija. Naravno, nema garancija, ali iz istorije možemo učiti. Mislim da će vam sljedeći grafikon biti dovoljan da shvatite da u suštini čak i nije bitno ko će pobediti na izborima. Berza beleži kakav takav rast bez obzira ko je na vlasti. Naravno, kao i uvek, tokom trajanja kampanje će predsjednički kandidati govoriti kako je baš onaj drugi kandidat najgori za ekonomiju i za berzu, kako će država doživeti ekonomski krah ukoliko drugi kandidat dođe na vlast. Vesti će to senzacionalistički prenositi i znate već kako to ide. Međutim, ono što je očigledno jeste da nama kao investitorima, naravno znači nam da pratimo takve vesti, ali u globalu, ukoliko investiramo diverzifikovano, nama čak i nije bitno ko je na vlasti. Jednostavno, berza će se oporavljati, bez obzira ko bude pobedio na izborima. Znači, nadam se da sam vas ubedio da svoje akcije i svoje ETF-ove ne dirate i da se držite svoje investicione strategije. Postavlja se recimo pitanje, ukoliko ima nekih srećnika među vama koji trenutno imaju gotovinu i žele da je investiraju, postavlja se pitanje, ok, desio se pad, bit će neizvesno, kako ja svoj novac da investiram sada? Ono što se generalno ispostavilo jeste da postoje dva sektora koja su profitirala od trenutne neizvesnosti vezane što za izbore, što za trenutnu zdravstvenu krizu. A to su zdravstveni sektor i to su tehnološki sektor. Ova dva sektora su generalno rasla u posljednjoj deceniji, a također im trenutna kriza pogoduje, s obzirom na sve veće izdavanja za zdravstvo, kao i za sve veće potrebe za tehnologijom zbog rada od kuće, ali i zbog generalnog tehnološkog napretka, nemojmo to zaboraviti. Ono što bi po mišljenju Kapital grupe trebalo izbjegavati u nekom kraćem roku su akcije koje se pre svega odnose na maloprodaju i ugostiteljstvo, kao i tradicionalne naftne kompanije koje pate zbog niske potrošnje nafte. Vidite grafikon, mislim da vam je sve jasno. Ono što je moj predlog jeste da pronađete ETF-ove koje prate kretanja američkih kompanija iz ova dva sektora. Moj predlog ćete vidjeti na ekranu i to su u suštini jedan ETF koji prati najveće američke tehnološke kompanije i jedan ETF koji prati najveće američke zdravstvene kompanije. Verujem da su ovi ETF-ovi sjajan potencijal za budućnost i mislim da su sjajan izbor za svakog početnika u investiranju. Oba ETF-a imaju nisku naknadu za upravljanje fondom od samo 0,15% godišnje i oba fonda su akumulirajući fondovi. To znači da oni ne isplaćuju dividendu, nego da svu dividendu koju prikupe od akcija koje imaju u svom portfoliju, oni automatski reinvestiraju za vas. Tako da u suštini vi ne morate da radite ništa veliko. Znači nema potrebe da pratite kada će dividenda, šta će, gde će, da li treba platiti porez i tako dalje.
već jednostavno ovaj fond radi sve za vas. Tako da mislim da su oni sjajan izbor. Naravno, vi možete izabrati i neke pojedinačne akcije iz ovih sektora, samo morate znati da je to malo rizičnije i da morate znati šta radite. Tako da, u svakom slučaju, ako želite da investirate, ovo je moj predlog za vas. Naravno, vi ga apsolutno ne morate poslušati, ovo je samo moje mišljenje. Znači, ako imate gotovinu i želite da investirate, moj predlog su ova dva ETF-a, a ako nemate gotovinu, molim vas, nemojte dirati ono što već imate u svom portfoliju. Znači, nemojte dirati akcije i ETF-ove, nemojte prodavati, zato što mislim da nas očekuje vrlo rapidan rast i ako vi svoje akcije i svoje ETF-ove prodate sada, vrlo je verovatno da nećete pogoditi tajming kada da ih ponovo kupite, te ćete zbog toga izgubiti značajan rast u budućnosti. Eto, nadam se da ste uživali u ovom kraćem videu. Ukoliko vam se on sviđa, ostavite mi like. Ako imate bilo kakvih pitanja, postavite ih u komentaru. Pretplatite se na kanal za sav budući sadržaj i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav!